जारिया से हाथ पर पट्टी बंधवाकर इसे अब की बार कमरे से बाहर निकलने से मना करके वो नीचे आया, जहाँ सामने ही इसके बाबा साईं और चचा साईं मौजूद थे। चचा साईं, मुझे आपसे बात करनी है। वो इनकी जानिब बढ़कर कमर पर दोनों बाजू बांधकर बोला। फिर एक भी निगाह बाबा साईं पर डाले वो बाहर निकल गया, जबकि वो हैरानी से इसकी पुश्त को देखते रहे। ये कितना बदल गया है चचा साईं, ये कहे बिना न रह सके। इस बात को बाद में देखेंगे, तुम अभी जाओ, देखो वो क्या कहना चाहता है। दस्तगीर के बाबा साईं ने इनका ध्यान दस्तगीर की जानिब दिलवाया। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गए, जबकि चचा साईं ने हैरत से इनको देखा, जो सुबह से खामोश खामोश थे। बेटा, सब ठीक है ना? वो हवेली से कदरे फासले पर मौजूद थे। कार से टेक लगाए वो सामने नजर आते खेत देखने लगा। क्या आपने कभी अपनी बेटी के ख्यालात में मेरे वजूद को शामिल किया है चचा साईं? दस्तगीर की नज़रें सामने की जानिब थी, जबकि वो हैरान हुए। इसका सवाल गैर मुतवक्का था। ये कैसा सवाल है दस्तगीर? वो कदरे गुस्सा भरे लहजे में बोले। मेरा जारिया से जुड़ा रिश्ता आप लोगों के नज़दीक सिर्फ कागजी होगा, मगर दस्तगीर लशारी के लिए वो रिश्ता इसकी आखिरी सांस तक इसके साथ रहेगा। आपकी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश कर लें। इसके जहन में भी अब मेरा ख्याल नहीं आना चाहिए। वो इस कदर तलख हो जाएगा, वो सोच भी ना सकते थे। शायद इनकी गलती ही ऐसी थी। तुम्हारे बाबा साईं और मेरा मुश्तरका फैसला था, जो अब भी हो सकता बड़ा मुश्तरका हो है। अगर तुम इस लड़की को छोड़ दो, शायद उन्होंने इसकी बात ठीक से सुनी ना थी। आप जानते हैं, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं। मैं अपनी बीवी से कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। ये बात आप सब लोगों को जल्द ही मान लेनी चाहिए। इसी में ही बेहतरी है। इसका लहजा अब काफ़ी सर्द हो चला था। नहीं दस्तगीर, तुम शायद मारुख की अपने लिए जुनूनियत से ना वाकिफ हो। जैसे तुमने कागज़ पर साइन से ये रिश्ता जोड़ा था, वैसे ही कागज़ पर साइन करके टूट सकता है। फिर हर चीज़, हर रिश्ता ख़त्म। तुम दोनों एक दूसरे के वजूद से आज़ाद हो जाओगे। मेरी बेटी तुम्हें अब भी अपनाने को तैयार है। वो कैसा बाप था? दस्तगीर ने नज़रें मोड़कर इनके चेहरे को देखा। क्या हवेली वालों वजह से लिए गैरत दूसरों की बेटी तक ही थी। अपनी बेटी जो भी करती फिरे, और वो कैसे इस तरह से बात कर सकते थे? क्या इन्हें अपनी बेटी की इज्जत की ज़रा बराबर परवाह ना थी? बस करें चचा साईं, आपकी बातों से मुझे घिन महसूस हो रही है। मैं कह चुका हूँ, मेरी बीवी सिर्फ जारिया है। इसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है और जुड़ा रहेगा, और कभी किसी से ना जुड़ेगा। वो वाहिद है और कोई ना है और ना होगा। दस्तगीर अब की बार अपनी बात कहकर आगे बढ़ गया। सामने ही असफंद यार खड़ा था। इस खातून को समझा दो, इसे वहाँ किस लिए भेजा गया है। असफंद यार को सख्त नज़रों से घूरते हुए दस्तगीर ने वार्न किया, तो वो सर हिला गया। आसपास जानवरों की आवाज़ें गूंज रही थी। तभी इसने अपने करीब कदमों की आहट सुनी। वो घबराना नहीं चाहती थी, मगर जैसे ही किसी ने इसके बाजू को पकड़ा, वो घबरा कर बेसाख्ता चीख होंठों में दबा गई। वो अपना डर किसी पर भी आशना करना नहीं चाहती थी, जबकि इन हालात ने इसके अंदर जैसे खौफ के डेरे जमा दिए थे। फलक, इसने चेहरा मोड़कर देखा तो फलक थी, जिसने इसके बाजू को पकड़ रखा था। फलक, मुझे पाकिस्तान जाना है। वो जिसने अब तक पाकिस्तान जाने का ना कहा था।
وہ اس شخص کی بات پر اتنا خوف زدہ ہو چکی تھی کہ اس نے فلک سے بنا کوئی اور بات کیے بس یہی الفاظ ادا کیے، نہیں لڑکی، تم اب کبھی اپنے ملک واپس نہیں جا سکتی۔ اگر تم نے واپس جانے کا سوچا تو تمہاری قبر یہیں پر کھودوا دی جائے گی اور دور دور تک کسی کو علم نہ ہوگا کہ تمہاری ہڈیاں کہاں گل سڑ رہی ہیں۔ اپنے عقب سے آتی ٹھنڈی ٹھہرا سرد آواز نے المہریا کے جسم میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ ان الفاظوں میں لہجے میں عجیب سی نفرت جھلک رہی تھی جس کو محسوس کرتے اس نے فلک کے ہاتھ کو زور سے پکڑا، جبکہ وہ بھی پیچھے کھڑے زاویار کو حیرت سے تکنے لگی۔ اس نے اس کو کبھی اتنا سنجیدہ نہ دیکھا تھا۔ اس کا رویہ تو سب کے ساتھ کافی نرم رہتا تھا، تو آج اس لڑکی سے اتنا برا رویہ کیوں؟ فلک، اسے لے جاؤ اور بند کر دو کمرے میں۔ زاویار نے زرام کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے دوسری بات کہی، نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا ہے، مجھے بھی واپس بھیجے۔ مجھے کیوں یہاں رکھیں گے آپ لوگ؟ میں نے کیا بگاڑا ہے جیسے ان سب کو بیچ چکے ہیں تو میں کیوں قید رہوں گی یہاں؟ وہ فلک کی گرفت میں مچلنے لگی، جبکہ اس کا ہر ایک لفظ سچا تھا۔ فلک کو بھی اس کی اس حالت پر پہلی بار زندگی میں کسی پر رحم آنے لگا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ سب لوگ جب واپس پہنچ چکے تھے تو وہ کیوں یہاں رہتی؟ آخر اس کی ایسی کیا غلطی تھی؟ تمہاری غلطی تمہارا خاندان ہے، سمجھ لو۔ تم ان کی نفرت کی بھینٹ چڑھ گئی، سن لیا؟ اب آئندہ اگر سوال کیا تو ایسی جگہ بند کر دیا جائے گا جہاں سے تمہیں کوئی روشنی کی کرن بھی نظر نہیں آئے گی۔ وہ بے حد ظالم بنا ہوا تھا۔ فلک نے المہریا کو سنبھالا جو چلاتے ہوئے اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی تھی۔ میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، مجھے جانے دیں۔ وہ فلک سے خود کو چھڑوانا چاہتی تھی، جبکہ پاس بیٹھا شیر اب اٹھ کھڑا ہوا۔ آہ! اسے کھڑا ہوتے دیکھتے ہی المہریا کی چیخ اس جنگل میں دور تک گونجی اور اگلے ہی پل وہ ہوش سے بیگانہ ہوتی زمین پر ڈھہ گئی۔ فلک اسے ڈھیلا پڑتا دیکھ اس کے ساتھ زمین پر بیٹھی۔ اس کا چہرہ گود میں رکھتے اس نے اس کی آنکھوں کو دیکھا جو سرخ ہو رہی تھی، باقی کا چہرہ اس کا نقاب سے چھپا ہوا تھا۔ یوں دیکھتے ہوئے اس نے اس کی آنکھ سے آنسو کی بوند نکلتی ہوئی دیکھی۔ پھر فلک نے زرام کے قدموں کو پلٹتے دیکھا۔ وہ پلٹ کر باہر کی جانب جا رہا تھا۔ کیا وہ سب اتنے بے حس ایک مظلوم کے لیے ہو چکے تھے؟ یہ کیا تھا؟ ہاں، کیا کہہ رہے تھے تم اس سے؟ کیسی قید اور کیوں؟ کون سی سزا؟ وہ کیوں رہے گی یہاں؟ ہاں؟ فلک المہریا کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلی تو سامنے ہی زاویار کو کھڑا پایا، جو میں جانتا ہوں تم جان گئی تو یہ ہمدردی اسی پل نفرت میں بدل جائے گی۔ زاویار نے اعتماد سے ہاتھ جیب میں اڑیستے ہوئے کہا، جبکہ فلک حیران رہ گئی۔ نہیں، مجھے اس لڑکی سے نفرت کیوں ہوگی؟ آخر زاویار، اسے بھی واپس بھیجو، ہم کسی مظلوم پر ظلم کبھی نہیں کرتے۔ فلک اب بھی بضد تھی، اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ فلک، اگر اب کسی نے اسے واپس بھیجنے کی بات کی تو اس کے وجود کے آر پار کتنی گولیاں کروں گا میں بھی نہیں جانتا۔ زاویار نے گن نکال کر اسے دکھاتے ہوئے جیسے اب اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کے لیے وارن کیا، تم مجھے اس کھلونے سے ڈرا رہے ہو جس کا ساتھ میرے بچپن سے جڑا ہے؟ ہاں، تمہاری نفرت کا مقصد تو میں نہیں جانتی، مگر میں اسے واپس بھیجوں گی۔ فلک پر اعتماد تھی، اگر تم نے اسے واپس بھیجنے کا سوچا تو وہ دن میرا تم لوگوں کی زندگیوں میں آخری دن ہوگا۔ اس نے یہ بات آفس سے باہر نکلتے زرام کو دیکھ کر کہی
اور اگر وہ بھاگ گئی تو فلک نے جیسے ٹھان رکھی تھی اس کی نفی کرنے کی، وہ ہم سے بھاگ کر کہاں جا سکتی ہے مس فلک؟ زاویار کا لہجہ طنزیہ تھا۔ بوس، میں نہیں جانتی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، مگر وہ لڑکی کیوں آخر؟ ہم نے انہیں بحفاظت واپس بھیجنے کا ذمہ لیا تھا، نہ کہ کسی بے گناہ کو سزا دینے کا۔ فلک زاویار کو چھوڑ زرام کے سامنے آئی۔ وہ یہاں کیسے رہے گی؟ میں آج چلی جاؤں گی۔ زاویار اور رافع بھی آپ کے ساتھ؟ وہ اکیلی؟ فلک نے جیسے تکے کی بات کی۔ چلو اسے بیسمنٹ میں بند کر دیتے ہیں۔ زاویار کہاں چپ رہ سکتا تھا، وہ بڑے انہیں مشورہ دیتا ہوا بولا، تمہاری عقل کہاں گئی ہے؟ ہاں، ہم اسے بیسمنٹ میں کیوں بند کریں گے؟ کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے اس سے؟ فلک اب کی بار چلا اٹھی۔ زاویار اس کا دماغ گھما چکا تھا، نہ وجہ نہ کچھ، بنا بات کے وہ اسے سزا دینے پر تلا ہوا تھا۔ وہ اسی کمرے میں رہے گی۔ ان دونوں کو سخت نظروں سے دیکھتے اس نے سرد آواز میں الفاظ ادا کیے، کس حق سے؟ زرام اپنی بات کہہ کر آگے کی جانب بڑھ رہا تھا، جب فلک کے سوال پر وہ رکا مگر مڑا نہیں۔ کس حیثیت سے رکھ سکتا ہوں؟ وہ شاید جانتا تھا مگر پھر سے اس سے سوال کرنے لگا۔ اس کی نظروں میں اشتعال تھا۔ آپ اسے کس حیثیت سے نہیں رکھ سکتے ہیں بوس؟ اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں جڑ سکتا۔ فلک نے بات سنبھالی، اس لڑکی کی ضرورت کی ہر چیز اسے مہیا کر دو۔ زاویار فلک کو حکم دیتے اس نے زاویار کو پکارا، جو اس کی پکار پر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ زرام باہر نکل گیا۔ وہ ہوش میں آنے لگی تو بے ساختہ سر کو تھام گئی جو درد سے پھٹے جا رہا تھا۔ کچھ ہوش سنبھالا تو خود کو نرم بستر پر پا کر وہ حیران ہوئی۔ پھر ایک ایک کر کے اسے ہر ایک چیز یاد آنے لگی۔ تبھی دروازہ کھلا اور اس نے فلک کو اندر داخل ہوتے دیکھا، جو اسے جاگتا دیکھ ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس کے قریب آئی۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ شاید خود کو سنبھال چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ فلک نے اسی سے سوال پوچھا۔ میں کوئی افسانوی کہانیوں پر یقین کرنے والی لڑکی نہیں ہوں۔ محافظ ایسے نہیں ہوتے فلک، وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کو آپ کے گھر بھیجتے ہیں، نہ کہ قید کر لیتے ہیں۔ اگر تم لوگ محافظ ہو تو مجھے یہاں کیوں بند کر لیا ہے؟ جب میں بتا چکی ہوں مجھے پاکستان جانا ہے۔ بچایا کیوں تھا تم لوگوں نے جب یوں مجھے بے موت روز موت دینی تھی؟ وہ فلک کو خاموش کروا گئی۔ اس کی ہر ایک بات سچ تھی، تو تمہیں کیا لگتا ہے ہم کون ہیں؟ فلک نے اس کے سوال چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں چلتی بات کو پڑھنا چاہا۔ کہاں ہیں وہ؟ وہ لوگ اس وقت ایک سنسان سے علاقے میں موجود تھے۔ سامنے ہی ایک چھوٹی سی چار دیواری تھی جس کا لوہے کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اندر ہے بوس؟ اس نے زاویار کے سوال کا جواب زرام کو دیا، جو اپنا کوٹ اتار کر زاویار کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا کوٹ تھامتے اس نے کار سے ٹیک لگائی۔ اس کا اندر کوئی کام نہ تھا فی الحال۔ تبھی زرام ارکان اپنی آستین چڑھاتے ہوئے چہرے پر بلینک تاثرات لیے اندر کی جانب بڑھا، جہاں سامنے ہی دو شخص زمین پر بیٹھے تھے۔ اچانک قدموں کی آہٹ سنتے وہ چہرہ اٹھا کے سامنے کی جانب دیکھتے، سب سے پہلے ان کے چہرے پر جو تاثر آیا تھا وہ خوف تھا، اور یہی ایک تاثر زرام ارکان کو دیکھ کر ہر چہرے پر چھا جاتا تھا۔ سیاہ دنیا میں وہ زیڈ اے کے نام سے مشہور تھا، وہ شخص جس کو دیکھتے ہی ہر کوئی تھر تھر کانپنے لگتا۔ اس کی دہشت اس کے اپنے کام کی وجہ سے مشہور ہوئی تھی۔ وہ پہلا ایسا شخص تھا جو بنا ہتھیار کا استعمال کیے لمحہ میں ایک وحشی کو موت کا مزہ چکھا دیتا تھا۔ وہ کسی ایک نام سے نہ جانا جاتا تھا، کوئی اسے
बेस्ट कोई मॉन्स्टर तो कोई पॉइजन कहता था। और ये सब नाम शायद इसकी पर्सनैलिटी पर सूट भी करते थे। वो इन नामों से ज़्यादा खतरनाक था। इन लोगों के पास रखी मेज़ पर जयराम बैठा तो वो दोनों पीछे खिसकने लगे। इस लड़की को हाथ किसने लगाया था? जयराम का लहजा बर्फ की मांद ठंडा था। इसने लेफ्ट में बैठे शख्स ने राइट में बैठे आदमी की जानिब इशारा करते हुए बताया। तो वो सर झुका गया, यानी वो इतराफ़ कर रहा था। जब बॉस को मार चुके हैं तो हमें क्यों मार रहे हैं? हम कसम खाते हैं कुछ नहीं करेंगे और अब तो कोई मकसद ही नहीं बचा। जवाद नामी शख्स सिलेंडर करते हुए बोला, जबकि इसके पास बैठा शख्स जिसने सर झुकाया हुआ था अचानक से सर उठा गया। अगर मेरा काम ही यही है और जो बंदा जो काम जानता है इसे वही करना चाहिए, मैं इसी काम को ही जारी रखूंगा। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। वो शायद इसे ठीक से नहीं जानता था। इसकी बात सुनकर जवाद ने जराम अरकान के चेहरे पर छाई सख्ती देखी। फिर वो उठ खड़ा हुआ जैसे कोई शेर अपने शिकार की जानिब चलकर जाता हो। बिल्कुल वैसे ही वो कदम कदम उठाता इस तक पहुंचा, फिर झुक कर इसके सामने आ बैठा। वो शख्स इसकी आंखों की वहशत देख घबराया। इसे अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ तो वो कुछ बोलने ही लगा था जब जराम ने इसका हाथ पकड़ते एक ही झटका में कड़क की आवाज़ के साथ इसके हाथ की हड्डी तोड़ दी। इस शख्स की चीख बाहर तक गई थी, जबकि जवाद खौफ से कांपने लगा। कांपते हाथों से इसने जेब में रखा चाकू निकालना चाहा। इसकी हरकत जराम अरकान की तेज नज़रों से बच न सकी। तुझे जराम ने इसकी गर्दन दबोचते इसके चेहरे पर एक के बाद कई वार कर दिए। वो इन वारों से न बच पाया, तभी वो बेजान होते ज़मीन पर जा गिरा। अब जराम की नज़र दूसरे शख्स पर गई जो पीछे को खिसक रहा था। जराम ने हाथ बढ़ाते इसको कॉलर से पुकारा, जो अपना हाथ पकड़े खौफ से थर थर कांप रहा था। अगले ही पल इस शख्स की चीखें बाहर खड़े जावियार ने सुनते ही कान में उंगलियां डाल ली, जबकि राफे उलझन के मारे कुछ फासले पर जा खड़ा हुआ। अंदर वो दोनों इतना चीख रहे थे कि आवाज़ें अब भी बाहर तक आ रही थी। फिर अगले ही पल सकूत छा गया, मौत जैसा सकूत। जावियार ने कुछ लम्हों बाद जराम को बाहर निकलते देखा, जो रुमाल से अपना हाथ साफ कर रहा था। इसकी शर्ट पर खून के धब्बे लगे थे। इसके बाहर निकलते ही राफे अंदर चला गया और जराम को इसका कोट वापस करते जावियार भी अंदर की जानिब बढ़ गया। अब आगे का काम इनका था। तुम हमारे मुतल्लक कुछ ना ही जानो तो बेहतर है। अलमरिया को खामोश पाकर फलक ने इसे समझाने के अंदाज में कहा। खाना खा लो। फिर वो उठ खड़ी हुई। मुझे कुछ नहीं चाहिए सवाए आज़ादी के। फलक अलमरिया खड़ी होते हुए बोली, तुम्हारे चलाने से यहाँ की दरो दीवार को कुछ नहीं होने वाला, इसलिए जो कहा जा रहा है फिलहाल वही करो। फलक अपनी बात कह कर पलटी। तुम्हारा बॉस निहायत ही घटिया और वहशी इंसान है। अलमरिया ने टेबल लैंप को हाथ मारकर गिराते हुए कहा तो फलक रुकी। हम सब ही बेरहम हैं यहाँ, इसलिए बच कर रहो। वो जो कहा जाए वही करो, वरना तुम्हारा क्या इंजाम हो सकता है तुम सोच भी नहीं सकती। फलक ने जैसे इसे वार्न करना चाहा, जबकि फलक का बदला लहजा महसूस करती। वो इसके बाहर निकलते ही बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी। मुझे यहाँ से निकलना होगा। किसी भी तरह मैं पुलिस की मदद ले सकती हूँ, मगर कैसे? उंगली होंठों में दबाए वो अब कोई प्लान सोचने लगी यहाँ से निकलने का। सरदार साईं, सरदार साईं मदद करें। वो खेत के नज़दीक ही खड़ा असवंद यार से कुछ अहम मसाइल पर बातचीत करने में मसरूफ़ था, जब अचानक एक बूढ़ा किसान हाँफता हुआ इस तक पहुंचकर मदद तलब करने लगा। सब ठीक है, ध्यान से क्या हुआ है? दस्तगीर किसान की बिगड़ती हालत देख इसे सहारा देकर पास रखी कुर्सी पर बिठाकर पूछने लगा। इस किसान का पूरा वजूद पसीने से शरबोर था, जबकि चेहरे पर छाए खौफ को देख दस्तगीर ने एक नज़र असमंद यार को देखा।
जो पानी की बोतल किसान के हाथ में पकड़ा रहा था। बाबा मुझे बताएं क्या हुआ है? पहले ये लें, पानी पी लें। असमंद यार इसके कांपते हुए हाथों को देख खुद पानी की बोतल इसके होंठों से लगा गया, जिससे 2 घूंट पानी भरते इसने बोतल होंठों से दूर कर दी। सरदार साईं मुझे इंसाफ दिला दे, मेरी बच्ची को बचा ले। किसान हाथ जोड़कर बोलता हुआ दस्तगीर के चेहरे पर तनाव बढ़ा गया। मुझे बताएं क्या मसला है, सब कुछ बताएं मुझे। दस्तगीर किसान के कंधे पर हाथ रखकर बोलता, इसे तसल्ली देने लगा। वो साईं, मेरी बीवी मेरी गुर्बत की वजह से मुझसे अलहदा हुई, मुझसे बैठी है और मेरी 10 साला बच्ची भी अपने साथ ले गई। मेरी बस एक औलाद ही थी, मेरा सहारा, मगर वो इसे अपने साथ ले गई है। और अब मेरी बीवी का भाई अपने 30 साला बेटे से मेरी बच्ची का निकाह पढ़ा रहा है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरा साथ दे। वो मेरी फूलों सी बच्ची को मार देगा। किसान अपनी बात बताकर अब फूट फूट कर रोते हुए मदद मांगने लगा, जबकि असमंद यार की निगाहें झुक गई। इन सब का जिम्मा इस पर था कि एक एक चीज की वो खबर रखता। दस्तगीर ने कभी किसी भी बच्ची के साथ नाइंसाफी ना होने दी थी और इन दिनों दस्तगीर ने इसे खास तौर पर इसे ख्याल रखने को कहा था, चूंकि इसका अपना मामला पंचायत तक जा पहुंचा था। इन सब मामलात की वजह से वो खुद सब देख न पाया था, मगर वो लापरवाह ना था। इसने हर चीज की जिम्मेदारी असमंद यार को दी थी और वो ठीक से ना निभा पाया था। मुझे वहीं ले चले आप, दस्तगीर किसान को सहारा देकर उठाता हुआ बोला। मैं देख लूंगा साईं, असमंद यार झुकी नजरों से बोल पाया। वो मैं देख चुका हूँ असमंद यार, दस्तगीर ने साफ अल्फाजों में इस पर चोट की, जबकि दस्तगीर के गुस्से से कौन ना वाकिफ था। साईं, मैं इस मामले को आराम से संभाल लूंगा। असफंद यार फिर भी चुप न बैठा, मगर दस्तगीर इसे नजरअंदाज करता हुआ किसान को लिए अपनी जीप में बैठा। अब इसकी मंजिल किसान के बताए हुए पते पर थी। वो खामोश जमीन पर बैठी न जाने किन सोचों पर महो थी। जब दरवाज़ा नॉक होकर खुला, वो फिर भी इसी पोजीशन में बैठी रही। अलमहरिया, वो जो ज़मीन को तक रही थी, अचानक इस अजनबी आवाज़ पर चौंकी। चेहरा मोड़कर देखा तो सामने एक 22-25 साला लड़की को खड़ा पाया, सफ़ेद ट्राउज़र और इस पर सफ़ेद ही शर्ट के साथ बड़ा सा स्याह रंग का दुपट्टा और सर पर स्याही स्कार्फ से बाल को कवर किए। वह चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए इसके सामने थी। तुम सोच रही होगी मैं कौन हूँ, तो अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गज़ल है। वो लड़की इसे काफ़ी बतौनी लगी। ये गज़ल को लेकर इसका पहला ख्याल था, मगर वो यूं ही बैठे बैठे बस इसके सलाम का जवाब ही दे पाई। मैं तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान लाई हूँ और ये बैग तुम खोल लो। मुझे फलक ने बताया तुम शाल बिछाकर नमाज अदा कर रही थी, इसलिए वो बैग अलमहरिया की जानिब बढ़ाती हुई बोली। तो अलमहरिया ने ना समझी से इसके हाथ से वो बैग ले लिया। इसमें से जाए नमाज और तस्बीह निकाली और एक बॉक्स भी। इसने जाए नमाज और तस्बीह को वापस रखते इस बॉक्स को हिरानी से निकाला तो इसमें कुरान मजीद था। इतना खूबसूरत वो कहे बिना ना रह पाई। अच्छा लगा, मेरे पास भी सेम है, इसलिए यही लिया मैंने तुम्हारा भी। गज़ल बाकी के बैग्स बेड पर रखती हुई बोली। ये सब कुरान मजीद को तकिए पर रख कर वो इतने बैग्स को देखकर हैरत से पूछने लगी, ये सब बॉस ने कहा था लेने को, सब तुम्हारी ज़रूरत का है, इसमें बस कपड़े हैं। और फलक ने मुझे जैसा तुम्हारे बारे में बताया था इसमें वैसे ही जूते, और हाँ, इस ब्लैक वाले में तुम्हारे लिए अबाया और स्कार्फ भी है, और इसमें सिंपल से सूट हैं जो तुम रात में पहन सको अगर तुम्हें और कुछ। गज़ल की बात अभी पूरी तरह मुकम्मल ना हुई। आपके इस वहशी बॉस से किसने कहा था ये सब करने को? अलमहरिया का चेहरा गुस्से से सुर्खी इख्तियार करने लगा। देखो, अब तुम्हें यहाँ रहना है और हर जिंदा इंसान की कुछ ज़रूरतें होती हैं। गज़ल भी अब की बार संजीदा हुई।
دیکھے مس غزل، کیا مجھے بتائیں گی آپ کے باس کہاں ہیں؟ المہریا کے اچانک سے رویہ اور انداز بدلنے پر غزل چونکی۔ پلیز، المہریا نے اب اسے حیران کیا۔ اپنے آفس میں، وہ جو سامنے والا ہے۔ مگر غزل اسے تفصیل سے بتا کر ابھی کچھ کہنے لگی تھی جب وہ بنا اس کی کوئی اور بات سنے چہرے کو ڈھانپ کر ان بیگز کو اٹھاتی، آنکھوں میں شدید غصہ لیے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا رخ اس آفس کی طرف تھا۔ راستے میں کھڑا اس لڑکی کو، پھر اس کے پیچھے غزل کو دیکھ حیران ہوا۔ غزل، سب ٹھیک ہے؟ ہاتھ میں پکڑی فائل کو سائیڈ پر رکھتا وہ سوال کرنے لگا، جس کے چہرے کے تاثرات کافی پریشان سے تھے۔ یہ لڑکی ہمیں ٹف ٹائم دینے والی ہے۔ اس نے میری پوری بات نہیں سنی۔ رانی، غزل نہ وہاں جا سکتی تھی، نہ اب اسے کوئی روک سکتی تھی۔ تبھی وہ پریشان کن لہجے میں بولی۔ وہ 10 سالہ بچی پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی اپنی ماں کے گلے لگی ہوئی تھی، جب کہ پاس کھڑا شخص اس بچی کو بازو سے کھینچ کر بیٹھنے کو کہہ رہا تھا۔ اس کی ماں بھی بار بار اسے بہلانے کی کوشش میں تھی، جب کہ وہ 30 سالہ شخص پان منہ میں لیے اسے چباتا ہوا بار بار ہاتھ میں پکڑا رومال سے منہ کو صاف کر رہا تھا۔ عین اسی وقت جب مولوی نے نکاح شروع کروایا، وہاں دستگیر کی جیپ آ رکی۔ جیپ سے اتر کر وہ وہاں کا منظر دیکھ شعلہ اگلتی نظروں سے اس بچی کی مما کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے نظر موڑ کر اس مولوی کو دیکھا۔ مولوی بھی دستگیر کو وہاں دیکھ حیرت کا مجسمہ بنے کھڑا تھا، جبکہ باقی کے افراد بھی اسے عین موقع پر دیکھ چونکے تھے۔ پھر ان سب کی نظر اس کے پیچھے کھڑے اس بچی کے باپ پر گئی۔ دیکھے سائیں، اس معاملے میں نہ آئیں، اس لڑکی کی ماں بھی راضی ہے اور لڑکی بھی۔ وہ شخص نہایت ہی کوئی ڈھیٹ شخص دکھائی دیا۔ تبھی دستگیر کچھ قدم اٹھا کر اس شخص کے سامنے آ کر رکا، پھر جھٹکے سے اس کو کالر سے دبوچتا ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر جھڑ گیا۔ اس کی طاقت کے آگے وہ کہاں کچھ کر پایا تھا۔ اس ایک ہی وار سے وہ زمین پر جا گرا۔ اب وہ اپنا منہ پکڑے ہانپنے لگا۔ اے میرے باپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے! سردار ہوگا تو باقیوں کا دلہا بنا، جبکہ اس پاس مجمع آج دستگیر کے اس انصاف پر اس کے نام کے نعرے لگانے لگا۔ اتنے غصے میں کیوں ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ دستگیر کے بابا سائیں جیسے ہی مردان خانے میں داخل ہوئے تو وہاں اپنے بھائی کو غصے میں بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگے، جو ان کی آمد پر بھی جبڑے بونچے خاموش بیٹھا تھا، ٹھیک اب کچھ نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ نے ہی کہا تھا نا میری ماں رخ دستگیر کی دلہن بنے گی، اور اسے بھی میں نے وہی خواب دکھائے۔ اب کیسے اپنی بیٹی کے ارمان کا گلا گھونٹ دوں اور خوابوں پر پانی پھیر دوں؟ اب میں کیا منہ دکھاؤں اسے؟ ان کے پوچھنے کی دیر تھی، وہ تو بپھرے بیٹھے تھے۔ کھڑے ہو کر وہ ان پر چلانے لگے، جبکہ ان کی اونچی آواز پر وہ بمشکل خود پر ضبط کر پائے۔ کیا تم بھول گئے ہو کون بڑا ہے؟ اور اگر میں نے تمہیں زبان دی ہے تو وہ میں ہر حالت میں اپنا کہا پورا کروں گا۔ ماں رخ دستگیر کی دلہن بنے گی اور جلد بنے گی۔ تم بس حوصلہ کرو، اور ماں رخ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہر چیز ٹھیک کر دوں گا میں، بس تم انتظار کرو۔ نہ جانے ان کی آنکھوں میں کیسی چمک تھی، جس کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ ان کے الفاظوں کی مضبوطی تھی کہ وہ کچھ بھی کہے بنا اب خاموشی سے واپس بیٹھ گئے۔ اس انتظار کی بجائے وہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، اور نہ اپنے بھائی سے بگاڑ کر وہ ہر چیز خراب کر سکتے تھے، اور ان سب میں بہتر تھی تو خاموشی۔ وہ یہ نہیں ہے، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ خالی آفس کو دیکھ کر وہ الٹے پاؤں واپس آئی، جب کہ غزل نے اس کی بات سن کر شکر ادا کیا۔ تم باس کی بات کر رہی ہو لڑکی؟ وہ اس وقت اپنے اوپر والے آفس میں ہے۔ رافع کی بات سن کر غزل کا دل مانو اس کا قتل کرنے کو چاہا، جبکہ المہریا کو اور کیا چاہیے تھا۔ ایک گھوری غزل پر ڈال کر وہ اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ دماغ خراب ہے کیا تمہارا رافع؟ اف!
राफे गजल इस पर चीखती हुई अगले ही लम्हे पैर पटक कर सोफे पर जा बैठी। अब इंतजार के सिवा इसके हाथ में कुछ ना था। यार मुझे क्या पता वो वाकई बॉस को ही ढूंढ रही है। मुझे लगा हो सकता है वो फलक को तलाश रही हो। राफे ने अपनी सच्चाई पेश की। अल्लाह अल्लाह राफे इस वक्त खामोश हो जाओ वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। वो दांत पीसती हुई हाथ की मुट्ठी भूंचे जबर से बोली, एक तो भला करो और ऊपर से सुनो भी, हद नहीं हो गई। राफे मुंह में बड़बड़ाता हुआ बाहर की जानिब निकल गया। ये अनोखा भाई मेरे नसीब आना था। वो अब दुहाई देने बैठ गई क्योंकि वो जानती थी कुछ लम्हों बाद इसकी ही शामत आने वाली थी। सोफे पर वो बैठे बैठे कब इसकी आंख लगी इसे इल्म भी ना हुआ। तब धड़ धड़ बजते दरवाजे की आवाज से इसे जागना पड़ा। आंखें मसल कर वो कुछ वक्त देखती रही कि किस चीज की आवाज थी। जब पूरी तरह से होश संभाला तो कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा था। दुपट्टे को अच्छे से ओढ़ती वो दरवाजे तक पहुंचकर इसे खोल गई तो सामने मारूफ को खड़ा पाया। महारानी बन गई हो क्या? इसे पीछे धकेल कर वो अंदर दाखिल हुई। वो जैसे इस कमरे को बड़ी निगाहों से देख रही थी। क्या काम था तुम्हें? इसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब इसका रुख मोड़ती वो इसे काफी कॉन्फिडेंट लगी। तिरछी निगाहों से इसके इस बदलाव को देख इसने जैसे आंखों ही आंखों से इसे दाद दी। तुम्हें चचा साईं बुला रहे हैं तुम्हारी औकात बताने को। आखिरी के अल्फाज इसने चबा चबा कर बोले। इसका बस ही नहीं चलता था और ना वो इसे धक्के देकर निकाल फेंकती। मुझे मेरी शाल ला कर दो फिर आती हूँ। वो रुख मोड़ने से पहले बोली तो मारूख इसके इस अंदाज पर मुठियां भूंज गई। खिदमत बोलो अपनी, चलो नीचे वरना घसीट कर ले जाना आता है मुझे। मारूख का गुस्सा अब जाहिर था। वो जो मीठी छुरी बनी हुई थी यकीनन अब एक नया इम्तिहान नीचे इसका इंतजार कर रहा था। मारूख मेरा जब्त मत आजमाओ। अगर मैं खामोश हूँ तो इसमें सबकी भलाई है। मारूख के सामने आज वो इसकी आंखों में आंखें डाले मजबूत लहजे में बोलती से हैरान कर गई। ओ अच्छा तो देख लेते हैं क्या कर लेती हो तुम। चलो नीचे। इसकी आंखों में चमक थी, एक अजीब सी चमक। वो गहरा सांस भरकर इसके साथ ही कमरे से बाहर निकली। वो नहीं जानती थी इसे जाना चाहिए था या नहीं, जबकि दस्तगीर इसे कह कर गया था कि नीचे मत जाना। ऑफिस कौन सा है? ऊपर पहुंचते ही इसका टकराव फलक से हुआ जो कोई फाइल पकड़े इसमें देखती हुई मगन थी। जब अचानक अलमरिया की आवाज़ सुनकर वो चौंकी। आंखों में हैरत लिए वो इस लड़की को ऊपर देखकर शदीद हैरान हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फाइल को पास पड़ी मेज पर रखते इसने अलमरिया का बाजू पकड़ा। फलक बाजू छोड़ो मेरा और बताओ तुम्हारा वो वहशी बॉस इस वक्त कहाँ है, वरना कसम से यहाँ इतना शोर मचाऊंगी कि तुम सब खुद मुझे लेकर जाने पर मजबूर हो जाओगे। वो इसे शदीद गुस्सा में दिखाई दी। देखो अभी वहाँ जाना किसी को अलाउ नहीं है, बाद में बात कर लेना। इसने इसे नरमी से समझाना चाहा, वरना वो कुछ भी कर सकती थी और बात वो अच्छे से समझ चुकी थी। फलक इसने अब इसका नाम कदरे जोर से लिया तो फलक होंठ भूंज कर रह गई। मर्जी है वो कहकर आगे बढ़ी और एक एक करके दरवाजे खोलने लगी। जो दो कमरे इसने खोले वो दोनों कमरे खाली थे। अब वहां पर बाकी दो दरवाजे मौजूद थे। वो आगे बढ़कर तीसरे नंबर वाला दरवाजा खोल गई। अलमरिया फलक ने पुकारा मगर वो सुनी अनसुनी करके इस दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हो गई। मगर तभी इसकी नज़र इस कमरे में मौजूद अफराद पर जा ठहरी जहां लगभग 5 आदमी मौजूद थे और इन सब के हाथों में हथियार मौजूद थे। वो हैरान तो ये देखकर ही हो चुकी थी जबकि कदमों को जैसे किसी जंजीर ने जकड़ लिया था। तभी सामने रखी मेज पर रखे इतने हथियारों को देखकर हथेलियां पसीने से भीगने लगी। इसने एक भी शख्स को न देखा
जैसे देखती तो वो लोग इस पर गोलियों की बौछार कर देते। इसने अपनी आंखों के हर तासर को नॉर्मल रखा। जबकि बाहर खड़ी फलक अपने पीछे से आते कदमों को सुनकर मुठियां भूंज गई। इसके दिल ने चाहा वो वहां से गायब हो जाती। आह काश ये मुमकिन होता, मगर कहाँ। जबकि इसके पास से गुजरकर जाता जराम अरकान दरवाजे में जाकर रुक गया। इसकी आंखों में सिर्फ एक वजूद का अक्स जाहिर था, जो सामने इन लोगों में खड़ी सर झुकाए हुए थी। जराम अरकान की एक नज़र थी और सब ने नज़रें अगले ही पल झुका लीं। फिर उन्होंने अपने हथियार भी अपने पास रखते इसकी निगाह से छुपा लिए। वो यूं ही खड़ी रही, इसके कदम जैसे पत्थर के हो चुके थे। तभी जराम भारी भारी कदम उठाता इस तक पहुंचा। इसकी आंखों से इस पल वहशत ही वहशत सी टपक रही थी, जबकि बूंची हुए जबड़े और मुठियां गवाह थी कि वो अपने अंदर का इश्ताल दबा रहा था। अपने सामने किसी की मौजूदगी महसूस करते ही अगले ही पल इसने बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। वो बैग्स वो वहीं छोड़ गई, जबकि किसी ने भी अब एक निगाह ना उठाई थी। जानते थे अगर एक नज़र भी उठाते तो जराम अरकान इनका क्या हाल करता। इसके बाहर निकलते ही फलक भी इसके पीछे भागी। वो इतनी तेजी से नीचे की जानिब गई थी जैसे वो सब लोग हथियार लिए इसका पीछा कर रहे थे और मानो इसे जैसे अपनी जान बचानी थी। ये आगे चचा साई मारूख जारिया को लिए नीचे आई तो सामने हवेली के तमाम अफराद और कई मुलाजम भी मौजूद थे। इस हवेली की खवातीन के सामने ज़बान चलाकर क्या साबित करना चाहती हो तुम दो कौड़ी की लड़की। इनके सवाल पर वो चौंकी। फिर इसने नज़र उठाकर वहां मौजूद तमाम खवातीन के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट देखी। यानी इन लोगों ने इसके खिलाफ इनसे बातें की थी। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा चचा। अभी इसके अल्फाज मुकम्मल भी ना हुए थे जब दस्तगीर के वालिद ने हाथ में पकड़ा चाय का कप जिसमें गर्म चाय मौजूद थी, जमीन पर ऐन इसके पैरों के पास पटक दिया। वो कप किरची किरची बिखरा, जबकि इसमें मौजूद गर्म चाय इसके पैरों पर जा गिरी। वो दर्द से होंठ बूझ गई। वो चाय शायद जानबूझकर इतनी गर्म लाई गई थी। वो जानती थी वहाँ हर चीज़ से इसे बस वो लोग अजियत पहुंचाना चाहते थे। वो नहीं जानती थी क्या होने वाला था। इसके दिल ने शिद्दत से दस्तगीर को पुकारा। काश वो यहाँ होता तो इन सब से वो इसे बचा लेता। इसकी जंग अपनों से ही थी तो वो क्या करती। अजीब सी बेबसी सी थी। चचा सही ये मुझसे वो शाल भी मांग रही थी जो आपने मुझसे लाने का कहा था। इसकी इतनी जुर्रत हो गई। मारूख ने तेल छिड़क के काम किया, क्योंकि इस पर तुम्हारा हक नहीं। जारिया अब की बार चुप न रही। ज़बान चलाओगी तुम। दस्तगीर के बाबा साईं इसकी जानिब बढ़े। अगले ही लम्हा उन्होंने इसका बाजू सख्त गिरफ्त में लेते कदम हवेली की बाहर की जानिब बढ़ा दिए। वो इनके साथ खींचती हुई चल दी। चचा साईं छोड़े मुझे, छोड़े चचा साईं, वो चीखती रही और सब इसका तमाशा देखते रहे। जबकि बाबा साईं से सीधा हवेली के पीछे बने इस कमरे में लाए जहां हवेली का बेकार सामान रखा जाता था। इस बसीदा से कमरे में लाकर इसका बाजू छूते वो इसे जमीन पर पटक गए। ये औकात है तुम्हारी, यहाँ पड़ी रहो। हमसे ज़बान चलाओगी, हमारे सामने बोलोगी। वो सख्त नफरत की निगाह से इसे देखते हुए बोल रहे थे, जबकि वो मट्टी से भरी जमीन पर गिरी अब खांसने लगी। वहां अंधेरे के सिवा कुछ न था।